emisiju, a danas ću vam nešto više govoriti o dva ključna minerala koji će vama na potpuno prirodan način riješiti vaše probleme sa želucem, sa nečim što se naziva GERD, nečim što se naziva gastritis, recimo refluks, kiseline, žgaravica, što veliki broj vas nažalost pati. To je praktično u cijelome svijetu enorman porast, svake godine praktično sve više i više osoba ima ove tegobe koje značajno onemogućuju nekakav normalan način života. Jer nažalost, ja to znam u svojoj praksi, velika većina vas kontinuirano se potpuno pogrešno liječi, gutajući razne vrste tableta ali pogrešnim načinima liječenja, i vi nažalost dobivate to što dobivate, kronični oblik gastritisa, refluksa, gerba i slično, koji se kasnije izuzetno teško rješava. Dva segmenta su nam ovdje jako bitna i molim vas, još jedna napomena, na kraju emisije ću vam reći u kojim dozama ćete uzimati ove minerale svaki dan da na potpuno prirodan način deaktivirate probleme ovoga tipa. Dva segmenta su nama ovdje jako interesantne. Dakle, mi kada govorimo o samom funkcioniranju našeg želuca i probave, jako nam je bitno reći, negdje na vrhu našeg želuca se nalazi jedan specijalni ventil koji se naziva donji sfinkter jednjaka. Dakle, to je onaj dio što je vezano nama za ovu jednu cijev koji se nama spaja sa samim grlom, koji se naziva jednjak. Taj sfinkter ćete mi shvatiti kao da je jedan ventil koji, kada mi recimo konzumiramo hranu, ventil se otvori i onda kroz sam ventil upada u želudac određena vrsta hrane, i kada je naš ventil funkcionalan i kada je naš ventil u potpunosti u redu, on će se kasnije zatvoriti i ona razina želučane kiseline ili želučanog sadržaja ne može se provlačiti ovdje gore u sami jednjak. Međutim, vi kada imate ove vrste tegoba, prije svega imate problema sa kiselosti u želucu, imate problema sa jako otežanom funkcijom samoga sfinktera. Dakle, donji sfinkter jednjaka mora biti u puno boljoj perspektivi. I ono što se događa, vaš sami sfinkter ili dakle taj ventil ne radi kako treba, on se dovoljno ne zatvori i vi kad pojedete nešto, vama se aktivira izlučivanje želučane kiseline prema ždrijelu i jednjaku i isparavanje, i onda vi dobijete sva ona simptome vezano uz žarenje, bolove koji vama kasnije potpunosti oštećuju i želudac i sami jednjak, ponekad te simptomi odlaze čak do gornjih dišnih puteva. Međutim, postoje prirodne opcije koje su vama itekako potrebite i tu igraju ključnu ulogu dva minerala. Svaki od ovih minerala, ja praktično sam siguran, ukoliko imate kronične tegobe, da su vama u kroničnom nedostatku. Prvi mineral koji će vam značajno pomoći riješiti vaše tegobe biti će nešto što se naziva magnezij. Mi kada govorimo o magneziju, on je drugi najzastupljeniji mineral u našemu tijelu i sudjeluje praktično u preko 300 biokemijskih reakcija svaki dan da smo mi sami kao osobe zdravi. Međutim, ono što se događa i ključnu ulogu igra specijalno u funkcioniranju, rekao sam, onoga ventila ili sfinktera. Ono što se zapravo događa kada govorimo o magneziju, kod same ovih vrsta bolesti kiseli sadržaj želuca se apsolutno vraća u jednjak i to uzrokuje upalu, iritaciju osjetljive sluznice jednjaka koja se naziva naravno žgaravica. Spoj jednjaka zapravo ćemo pomoći upravo sa samim magnezijem, jer ono što zapravo događa, magnezij počinje davati puno bolju funkciju onome ventilu koji vama kontinuirano propušta sadržaj želučane kiseline ili želučani sadržaj naravno u sami jednjak. Dakle, puno bolja funkcija opuštanja i relaksacije samoga sfinktera, vama magnezij to rade na potpuno prirodan način. I drugi segment kako će vama magnezij na potpuno prirodan način pomoći riješiti ove tegobe biti će neutraliziranje viška ili visoke razine želučane kiseline. U najvećem broju slučajeva vjerojatno je vaša želučana kiselina na niskoj razini, međutim ukoliko imate visoku razinu želučane kiseline, pa ona propušta se kroz sami ventil, tu magnezij ima uz svoje biokemijske procese na potpuno prirodan način smanjuje visoku razinu želučane kiseline i vama će se ta situacija na potpuno prirodan način stabilizirati. Drugi mineral koji je ključan za zdravlje vašeg želuca i rješavanje ovakvih tegoba biti će nešto što se naziva kalcij. Mi kada govorimo o samome kalciju, govorimo o izuzetno bitnom mineralu koji je ključan za kontrakciju mišića, zbrušavanje krvi, normalno funkcioniranje između stanica, održavanje normalnog srčanog ritma, kontroliranje visokog krvnog tlaka i naravno za zdravlje naših kostiju i zubi. Ono što je recimo jako bitno za reći.
Mi kada govorimo o kalciju, on je broj 1 po zastupljenosti mineral u našemu tijelu i njega 99% ćete naći u kostima ili u samim zubima. I on veliku ulogu igra sa drugim mineralima za održavanje našeg zdravlja. A što je nama sad jako bitno za reći, kada govorimo o samome želucu, govorimo da klinička ispitivanja samoga kalcija ukazuje da kalcijev karbonat djeluje na brzo povećanje pH vrijednosti želuca, neutralizirajući želučane kiseline koji se izlučuju kao odgovor na gutanje hrane. Ovo povećavanje pH vrijednosti čini želučani sadržaj manje korozivnim kako bi naštetio sloju sluznice i želuca i jednjaka i to obično smiruje ovakvu vrstu tegoba što je nama izuzetno bitno za reći. Dakle, prije svega isto tako normalizira razinu želučane kiseline na potpuno prirodan način. Isti sistem na drugačijim mehanizmima djeluje na funkcioniranje vašeg sfinktera. Dakle, vaš sfinkter, ovaj koji smo govorili ventil, prije svega dolazi do refluksa kiseline kada se peristaltičko kretanje jednjaka postane manje učinkovito ili nedovoljno. I za održavanje kontrakcije potrebni za zadržavanje hrane u želucu i sprečavanje njezinog povratka, ovdje veliku ulogu će imati kalcij. Dakle, kalcij će na puno bolju perspektivu ići razgrađivati samu želučanu kiselinu. Prije svega poticati će stimuliranje određenih specijalnih vrsta hormona koji sudjeluju u razgradnji same hrane i normalizaciji naravno samog želučanog sadržaja. Specijalno govorimo o nečemu što se naziva gastrin. Kada govorimo o gastrinu, je hormon koji proizvode G stanice u sluznici želuca i gornjeg tankog crijeva, a ispušta ga se u cirkulaciju krvi. Tijekom obroka gastrin stimulira želudac da oslobodi želučanu kiselinu, odnosno klorovodičnu kiselinu, a želučana kiselina se koristi za pretvaranje neaktivnog oblika proteinskog probavnog enzima zvanog pepsinogen u aktivni oblik koji se naziva pepsin. Dakle, iznimno je bitno za reći, vi kada uzimate sami kalcij, on perfektno djeluje na stimuliranje tih probavnih enzima koji će vam brže razgraditi vašu hranu u želucu. Jer veliki broj vas jednostavno imate izuzetno lošu probavu, hrana predugo ostaje u želucu, stimulira samu želučanu kiselinu i tu će nama kalcij igrati izuzetno bitnu ulogu i što je još bitno za reći, on će poticati da puno prije pražnjenje samog želučanog sadržaja iz vašega tijela, što će vama definitivno pomoći u smanjivanju ovih simptoma. Ajde, molim vas, lijepo mi shvatite, magnezij i kalcij su ključni minerali da na potpuno prirodan način da aktivirate ovakvu vrstu problema. Međutim, kao i uvijek moramo napomenuti, veliki broj vas apsolutno nije dovoljno strpljiv, nemate dovoljno i motiva i nemate dovoljno volje da vi date sebi na dugi vremenski period da se ova situacija stabilizira. Što vi već imate probleme, vama kalcij i magnezij će trebati duže vremena da djeluju. Međutim, vi morate sebi dati dovoljno vremena, tjednima i da ne kažem mjesecima, uzimati ovo na adekvatan način uz određene vrste pauza da se ova situacija s vama stabilizira. I koje su preporučene dnevne doze koje vi trebate po pitanju ovakve vrste tegoba? Prije svega kalcij uzimate 2 puta dnevno po 250 mg, a magnezij uzimate 3 puta dnevno po 125 mg i osobno smatram, ako uzmete kvalitetne dodatke prehrani, da će vama na izuzetno prirodan način rješavati ovakve vrste tegoba. Praha vam se naziva aru prah. A kada govorimo o aru prahu, on je koristan prehrambeni škrob uzgajan još čak 5000 godina prije Krista, a izvorno je poznat po tome kao naziva se aru ili kao obrok od obroka. Ono što se danas zna, vrsta praha i naravno koja se pravi od jednog specijalnog gomolja, rekli smo, koji se kasnije suši i pretvara u sami prah, ima prilično veliku količinu specijalno vitamina B skupine. I mi čim koristimo vitamine B skupine, znamo da oni imaju značajnu mogućnost poboljšavanja našeg mozga i samog živčanog sustava, što konkretno znači trnci, žarenje, peckanje ili bilo koji problem ovoga tipa, recimo problemi sa mozgom kao što su Alzheimerova bolest, Parkinsonova bolest, poboljšavanje memorije funkcije mozga, uvijek nam ide s poboljšavanjima i unosom prirodnih oblika vitamina B skupine, upravo nam ovaj aru prah itekako to može napraviti. Isto tako ovaj aru prah je bogat sa nečim što mi nazivamo vlakna, kalijem, željezom, jako nam je bitna situacija. I rekli smo puno puta mi u našoj svakodnevnoj prehrani uzimamo jako malu količinu kalija.
A kalij nam je između ostalog jako bitan za funkciju našeg srca i krvožilnog sustava, što konkretno znači ukoliko upotrebljavate ovaj prah u svojoj redovitoj prehrani, rekli smo specijalno u zgušnjavanju vaših jela i variva, imat ćete poboljšavanje na potpuno prirodan način funkcije vašeg srca i krvožilnog sustava. I još jedna nevjerojatna mogućnost samog aru praha je upravo blokiranje ili prirodno liječenje samih infekcija mokraćnog sustava. Nažalost, isto tako veliki broj osoba pati ovoga tipa od ovih vrsta infekcija. Ukoliko koristite ovaj aru prah, imat ćete značajnu mogućnost upravo rješavanja ovih tegoba. I ono što još moramo reći što se tiče samoga aru praha, on zgušnjava dvostruko brže od bijeloga brašna, a budući da ne sadrži gluten, pogodan je apsolutno za sve osobe, rekli smo, koji su intolerantne na gluten i boluju od same celijakije. Kada se poviješa čak sa vodom ili sa, ajmo tako reći, parom, on jako brzo zgušnjava naša jela i variva i sl. I zato je između ostalog on jako poznat, jer veliki broj vas u svojoj svakodnevnoj prehrani kad zgušnjavate vaša jela, želite upravo to napraviti iz perspektive upravo s onim, bijelim brašnom i slično, što vama nikako ne treba u svojoj svakodnevnoj prehrani. Ovaj prah vam je izuzetno zdrav. Dakle, osobe koje imaju problema sa probavom, sa srcem, sa mozgom, koji imate problema sa infekcijama mokraćnog sustava, celijakija, rekli smo i problemi naravno sa glutenom, ova aru prah će vam itekako pomoći. Ajde, molim vas, pronađite ga negdje na internetu ili dućanima zdrave hrane, koristite ga za vaša jela i ukoliko vam je stalo naravno do zdravlja, možete koristiti naravno ovaj izuzetno zdravi prah. Zadnje 24 godine sam izliječio 1000 pacijenata iz cijeloga svijeta. Jedna od mojih posebnih specijalnosti je liječenje bolesnih leđa. Ukoliko imate ischias, diskus herniju, spinalnu stenozu, artrozu kralježnice ili degenerativne promjene, možda ste u opasnosti od operacije. Nazovite moju ordinaciju i saznajte kako se uz pomoć posebnih programa, prirodnih liječenja i korištenjem najmodernijih medicinskih metoda na brz, siguran način uklanjaju bolesti leđa.